Good evening. Iru Akashwani Kohima. Ami Ranjana Gurung aji sham laga nagamis khobor logote. Poila headlines. Pradhan Mantri Narendra Modi he koise Hazira aru Ghoga majute thaka Ropax service to Gujarat laga Janota Khan laga next generation transport hobole ase. Democrat Joe Biden United States laga 46th president hoise. Kamala Harris be American history te vice president hobole sobse poila maiki hoi thakise. देश लगा कोविड-19 रिकवरी रेट to 92.49% बारिसे और नागालैंड लगा कोविड-19 गिनती to 9474 होइसे एटा पूरा खबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी para আজি गुजरात लगा हाजिरा और गोगा माजुते लगा रोपैक्स सर्विस के और हाजिराते थाका रोपैक्स टर्मिनल के वर्चुअली है खुली दी थाकिसे टर्मिनल और सुविधा के खुलिया para प्राइम मिनिस्टर लगा वाटरवेज के जुराई दियाते और देश लगा इकोनॉमिक उन्नति के बढ़ाई दियाते डांगोर काम टू और कदम टू आसे बुली जनाइसे ते प्रोग्राम ते टीवी पर है जुगलुआते सुविधा चलाई थाका लोकल्स कान लोगोते भी कथा करिसे मोदी है इतो सर्विस के गुजरात लगा नेक्स्ट जनरेशन लगा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आसे बुली जनाइ थाकिसे इतो सर्विस के स्टेट ते शुरू कुरिया निमिते सौराष्ट्र और साउथ गुजरात लगा जनता खान परा लंबा दिन परा दिखि थाका सपन के पूरा कुरी दिसे बुली जनाइसे मोदी हे কৈছে इतो सर्विस चलाइले घोगा और हाजिरा মাজতে थाका 375 किलोमीटर दूरी के मात्र 90 किलोमीटर ते बनाई दिबले আছে मोदी हे কৈছে घोगा और हाजिरा মাজতে डिस्टेंस पूरा करिबले आगते 10-12 घंटा লাগি থাকাটো খালি 3-4 ঘন্টা হে এটা লাগিবলে আছে এজো হোৱাতে সময় আৰু খৰচাতে বি বেছি কমতি হৈ যাব বুলি জয়হে কৈ থাকিছে ডেমোক্ৰেট জো বাইডেন para ৰিপাব্লিকান ডোনাল্ড ট্ৰাম্প কে হাৰাই কিনা ইউনাইটেড ষ্টেটছ লগা 46 প্ৰেসিডেন্ট হৈছে বেছি অসৰ পৰা জুলাই থাকা প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনতে সময়তে দুইজন জো বাইডেন আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পি আগে পিছে হৈ থাকি কিনা পাছতে বাইডেন হে 274 electoral votes to pabole parise jitu titiahe hobole parise jita democrats para Pennsylvania state te dangol lead rakhikina agete jaise electoral votes ke sapichte Joe Biden ke president elect boli ghosna bhi kori thakise Democratic Party candidate Kamala Harris bhi US laga vice president hwa laga poila maiki candidate hoi thakise Kamala Harris to USA laga poila Mikey Vice President candidate matro nohikina Indian origin aro African American origin laga United States Senate member hobole ase President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu aro Prime Minister Narendra Modi parabi Joe Biden aro Kamala Harris ke eto dangor jeet uporte bodai di thakise देश लगा कोविड-19 रिकवरी रेट तो एटा 92.49% बारिसे हेल्थ मिनिस्ट्री para कोआ मते जो 24 घंटा भितरते किसुमान 49000 para बेसी कोविड बीमारी खानटु ভাল হৈছে रिकवरीज लगा पूरा गिनती भी 78,68,000 उपर्ते होई থাকিছে पूरा पॉजिटिव केसेस लगा एक्चुअल केस लोड भी खाली 6.03% আছে देश लगा इतिहालते एक्टिव केसेस तो किसुमान 5,12,000 ते আছে जो 24 घंटा भितरते 45,674 नतुन केसेस लगा खबर तो आही থাকিছে আৰু 559 জন হে মৰিছে দেশতে এতিয়া पूरा पॉजिटिव केसेस तो 85 लाख ওপৰতে আছে আৰু 1,26,121 लगा जीवन भी नुकसान होई থাকিছে नागालैंडे আজি 19 नतुन पॉजिटिव कोविड-19 केसेस लगा खबर तो आही থাকিছে जुन हुआ পৰা नागालैंड लगा पूरा टैली तो 9,474 হৈ থাকিছে हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एस फांगियो पोंपरा ट्वीट कराते কৈছে केसेस खबर आहाते कोहिमा para 12টা केसेस আছে मन para 3টা डिमापुर para 2টা और मककचुंग और मन para একটা लगा खबर तो आही থাকিছে 101 patients can be infection हुआ para ভাল হৈছে ভাল হোৱাতে ডিমাপুৰ para 55 জন কোহিমা para 25 মন para 19 আৰু মককচুং আৰু পেৰেন্ট para একজন হে ভাল হৈ থাকিছে আজি আহিয়া তাজা কেसेस তে 7 केसेस তো ट्रेस कॉन्टैक्ट्स para है আছে একজন তো ৰিটাৰ্নি আৰু একজন বি frontline worker হে আছে স্টেটে এতিয়াহালতে 8350 recovered cases আছে আৰু active cases তো 985 te ase etiatok 45 jon moria laga register kuri thakise 40 he covid para he morise 6 jon to non covid cases para 3 jon laga case to investigation choli ase aro 90 jon he migrate kuri thakise aji pujur
10 বাজি কিনা আধা নিচিনাতে মন ডিস্ট্রিক্ট লগা ওয়াকচিংতে একটা জুই দুর্ঘটনা হওয়াতে 3টা ঘৰটো পুৰা জ্বলি যাইছে আৰু 5টা ঘৰটো বেয়া কৰি দিছে এটো জুই দুৰ্ঘটনাটো তেতিয়াহে হৈছে যেতিয়া বস্তি মানুহখান গিৰ্জাঘৰতে সাৰ্ভিসতে যোগ লৈ থাকিছে কিছুমান 30 লাখ টকা নিচিনা লগা সামানটো বৰবাদ হৈছে আৰু 3 লাখ ক্যাশ বি জ্বলি থাকিছে জুইকে পাছতে বস্তি মানুহখান পৰাহে কাবুতে আনিছে দুৰ্ঘটনাতে নুকসান হোৱা লগা খবৰটো একো আহা নাই বিজলীতে শৰ্ট সাৰ্কিট হোৱা নিমিত্তেহে দুৰ্ঘটনাটো হৈছে বুলি ভাৱনাটো ৰাখি আছে আবনিখান আকাশবাণী কইমা পৰা খবৰ শুনি আছে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा सरकार तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लगा नामते बदली करी किना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज बनाबले আছে मोदीয়ে কৈছে লজিস্টিক সাপোর্টে খরচা কমতি কৰিব নিমিতে ইন্ডিয়া তো মাল্টি মডেল কানেক্টিভিটিতে ধ্যান দিবলে আছে তাৰ খানটো ৰাস্তা ৰেল এয়াৰ আৰু শিপিং কেবি ইন্টাৰকানেক্ট কৰিবলৈ পুৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে ধ্যান দিবলে আছে বুলি কৈছে জুন হইলে সিলোজ বা জামাকুৰা স্টোरेज तो कमती हबले पारिब प्रधानमंत्री मोदी हे आको दूसरा देश के साइसे कइले आमी खान एटा हाल देबी सामान लगा ट्रांसपोर्टेशन ते बेसी खर्चा तो कुरी थाकी बोली কৈছে जुन लगा खर्चा तो वाटर ट्रांसपोर्ट चलाई किना कमती हबले पारिब बोली जनाइ থাকিছে मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है आया साल जनवरी 1 तारिख परा सबे 4 व्हील गाड़ी खानते फास्ट टैक्स तो जरूरी हबले नोटिफिकेशन तो उलाई दिसे इरो नोटिफिकेशन तो पुराना गाड़ीते भी लागू हबले আছে লগতে এম আৰু এন ক্যাটেগৰীতে থকা গাড়ী জুন গাড়ী খানকে ডিসেম্বৰ 2017 1 তাৰিখ আগেতে কিনিছে এইটো ওপৰতে भी लागू হবলে আছে Central Motor Vehicle Rules 1989 मुताबिक फास्ट टैग तो डिसेंबर 2017 para loikina pura नतुन 4 wheel गाड़ी लगा registration निमित्ते mandatory हबले আছে जुनके डीलर्स আৰু गाड़ी मैन्युफैक्चरर है सप्लाई करिबले আছে National Permit Vehicles लगा फास्ट टैग फिटमेंट तो 2019 अक्टोबर 1 तारिख para है दिया আছে मिनिस्ट्री है কৈছে फास्ट टैग तो नतुन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोआते भी mandatory हबले আছে जुनके सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस लगा अमेंडमेंट para है लोइकिना আছে फास्टैग आईडीबी अप्रैल 1 तारिख आया साल para लागू হৈ থাকিব বুলি जानकारी দিছে जोआकाली शाम नई दिल्लीते साइंस टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस लगा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धने देश से सबसे पहला बार कारणे बेसी स्किल থকা इंडियंस खान लगते कथा करिसे जुन পৰা इंडिया लगा साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी STIP 2020 के मदद दिबले पारिब बर्दाने কৈছে এটো ল্যান্ডমার্ক পলিসি ইনিশিয়েটিভ তো ইন্ডিয়া আৰু পুৰা পৃথিৱী কোভিড-19 অৱস্থা পৰা নিজেকে আকো ৰিঅৰিয়েন্ট কৰিবলৈ লাগা কামটো সাইকিনাহে লৈ আছে Consultation laga asol aim to STIP 2020 laga khas ideas ke streamline kuribole ase jun policy bona kam to Indian diaspora bi khas stakeholders majute ekta hobole bhavana rakhi ase Minister para Indian scientific diaspora ke bi policy ke loikina tar laga suggestions kan dibole janaise jun ke draft STI policy te loi thakibo Youth Resources and Sports laga advisor Zaleni kha hai students khan ke mehnat kori kina tar khan laga teachers aru ma baba khan ke khushi ani bole aru society nimite ekta asset hobole koi thakise je ei kotha tu joakali Viswema laga John Government High Secondary School laga 75th anniversary te kotha kwate he koi thakise nikhae koise aji khara hoi thaka school tu Viswema bosti laga John aru visionary aru enlightened leaders kan nimite hai ase boli janaise it school para bishi scholars kan officers aru kei khas personalities kan bonaise boli kwate ti he koise school tu nije bosti khan ke matro nohikina pura sadnangami area osor laga bosti khan nimite bi ekta blessing ase boli janai thakise advisor ako department para Viswema bosti laga John Government High Secondary School te multipurpose hall bi banabole propose kuri ase boli ghosna korise advisor ni khae koise administrative manjuri to Government of India Ministry of Youth Affairs and Sports para he dibole ase juntu ete halte sanction release laga kam tu choli ase aru pura desh bi COVID-19 pandemic logote laria nimite ahibi ami khan sob jon bi eto simple tinita kodom tu lekina agete jai thakibo পয়লা কদমটো হৈছে ফেস মাস্ক পিন্ধিবলে দুসৰাটো হৈছে হাতকে সাবুন আৰু পানী পৰা বাৰবাৰ ধুলাবলে আৰু হ্যান্ড স্যানিটাইজার চলাবলে আৰু বিৰা সময়তে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং টু চলাবলে আগিতে যাব খবৰ শেষ হতে আকৌ একবাৰ হেডলাইন্স
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে হাজিৰা আৰু ঘোগা মাজতে থকা ৰোপেক্স সাৰ্ভিসটো গুজৰাট লগা জনতা খান লগা নেক্সট জেনাৰেশন ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'বলৈ আছে ডেমোক্ৰেট জো বাইডেন ইউনাইটেড ষ্টেটছ লগা 46 প্ৰেসিডেন্ট হৈছে কামালা হেৰিছ বি আমেৰিকান হিষ্ট্ৰীতে ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট হ'বলৈ সবচে পহিলা মাইকী হৈ থাকিছে দেশ লগা কোভিড-19 ৰিকভাৰী ৰেটটো 92.49% বাঢ়িছে আৰু নাগালেণ্ড লগা কোভিড-19 গিনতিটো 9474 হৈ থাকিছে আৰু খবৰ ইমানতে শেষ